From the Old Testament and the New Testament. Desde el Viejo Testamento al Nuevo. I want you to understand that everybody there had moments of doubt. Quiero que entiendan que todos tuvieron momentos de duda. And one of the things that we want to do in this series Y una de las cosas que queremos hacer en esta serie is to answer questions you might have. es contestar a las preguntas que tal vez tengan. When it comes to our faith, A lo que lleva nuestra fe. when it comes to things that it says in the Bible A lo que se llevan las cosas que están en la Biblia. that maybe you might not agree with, Que a lo mejor no tomes de acuerdo. but God put in place so that it can bless your life. Pero Dios lo puso en lugar para que bendiga tu vida. So today, El día de hoy I want to be talking to two types of people today. voy a estar hablándole a dos tipos de personas. And it is very hard sometimes to do this Y es algo difícil hacer esto a veces because we're all here in as one audience. porque estamos todos aquí como uno. But how many of you guys know that there's sometimes that one person might like the color blue Pero hay a veces que a alguna gente le gusta el color azul and some people like the color red. y a otros les gusta el rojo. And there's some people that don't even like both of those Y hay colors. gente que ni le gusta ninguno de los dos You colores. decide what side you're on. Tú decides qué But- lado estás. But it's important for us to understand Pero es importante que entendamos that we live in a time where a lot of people are coming to Christ, que vivimos en un tiempo que toda la gente que viene a Cristo, but we're living in a time where people are leaving Christ. pero también estamos viviendo un tiempo donde la gente se está alejando también de I'm Cristo. going to be honest, open, and transparent with you Voy a guys. ser honesto, abierto y transparente. Is that okay with you guys? ¿Está bien Is eso? that okay? ¿Está bien? Can I be honest? ¿Puedo ser honesto? You see, because right now Porque ahorita there are many people hay mucha gente who start having a relationship with que Christ, empiezan a tener una relación con Cristo, but there's also people who are leaving their pero a relationship, la vez hay gente que se está dejando esa where they relación, might have doubts donde tengan dudas because of things they've por experienced, cosas que han pasado, questions they might have, por preguntas que tienen, hurts they might be feeling, dolores que tienen and no answers to be found. y no tienen respuestas. And instead of letting that doubt, Y en vez de dejar que esa duda, we learned last week that doubt aprendimos la semana pasada que la duda is not a wrong thing. no es una cosa mala. In fact, if you want to discover something, Si tú quieres descubrir algo, if you want to find the si truth, quieres encontrar la there verdad, has to be doubt. tiene que haber una duda. You see, when you go, if you guys ever gotten, how many of you guys ever gotten a ticket before? ¿Quiénes aquí agarraron un tiquete? Right? How many of you guys, I mean, y'all are all safe drivers, I know. Todos manejan muy bien, yo lo sé. You're the best. Son los mejores aquí. I'm sorry, I'm not the best, Yo no soy okay? el mejor. In fact, I'm just going to be honest. Voy a ser honesto. There's been times Ha habido veces where you might get a ticket where you might have to go to court donde te dan un ticket y tienes que ir a la corte and you might have to defend y tienes que defenderte yourself. de tu lado. But look at this. Pero hay que ver esto. Even there, También ahí there's this thing called you're innocent till proven hay guilty. algo que dice que eres inocente hasta que te encuentran culpable. Maybe there might be people who doubt that you're telling the truth. A lo mejor hay gente que dude de que estés diciendo But la in verdad. that scenario, Pero en ese escenario, the doubt leads to finding out that truth. la duda te lleva a la verdad. Are you really guilty? ¿En verdad eres Or are you culpable innocent? o eres inocente? You see, doubt is something that God uses to actually build our faith. La duda es algo que Dios usa para construir nuestra fe. You see, but this is the thing, church, Esta es la iglesia, esta es la cosa, iglesia. that we need to take a real eye-opener right now. Tenemos que abrir los ojos un poco. That many times the church Muchas de las veces la iglesia has been sometimes the reason why people have had doubts. ha sido la razón el por qué la gente tiene dudas. I mean, once you've gone enough to church, you'll see these things. Cuando vas suficiente a la iglesia empiezas a ver Once estas you cosas. spend some more time with people, you'll start seeing why. Cuando empiezas a pasar tiempo con gente ves el por qué Ask the question, like, why are you no longer going to church? y preguntas el por qué no estás yendo a la iglesia. It's because I've been to the church. Y dicen es que yo fui a la I've seen some iglesia. things. And sometimes church, we're going to be honest. A veces ves cosas y voy a ser honesto, iglesia. Sometimes people don't want to change A veces la gente no quiere cambiar because they haven't seen you change. porque no te han visto a ti You're cambiar. telling me something about doing, Tú me estás diciendo algo del que hacer, but you're not even living it. pero tú no lo estás haciendo. So why are you going to tell me Jesus loves you Entonces, ¿por qué me dices que Jesús when me I see how quiere? you are with everybody else? Pero tú andas con todo el otro mundo. And sometimes we bring doubt to people. Y traemos la duda a otra gente. It's not that they don't want to pursue Es de Jesus, que no quieran creer en but they Jesús, doubt, is this really real?
pero se preguntan que si es realidad. And that's one thing I want us to look at Y es algo que quiero que veamos when we go through this series, cuando vamos con esta serie. to look at ourselves, Hay que vernos a to nosotros take the time to mismos be honest. para ser honestos. Whatever filter and wall you might have up right now, No importa el filtro, la pared que tengas enfrente when we de go ti. through this series, Cuando vamos con esta serie, ask yourself the questions. pregúntate las preguntas. Am I helping people ¿Estoy ayudando a la gente in the middle of their doubts, en medio de sus dudas or am I bringing them doubts? o les estoy trayendo más dudas? Because that's what we want to do. Because look, there's an example. We talked about Thomas last week. Hay un ejemplo donde hablamos de Tomás la semana pasada, Because all the disciples had moments of doubt too. porque todos los discípulos tuvieron But momentos de today we're going duda. to talk about Peter. Pero ahora vamos a hablar de Pedro. How many of you guys are familiar with Peter, right? ¿Quién conoce de Pedro? This guy has a lot of history with Jesus. Este señor tiene mucha historia con Jesús. In fact, I want to talk about a specific part of his life Y quiero hablar de una parte específicamente where we see Peter donde vemos a Pedro have a moment of doubt. tener un momento donde él duda. Because we're all holy here, Porque church. todos somos santos, But there's even moments when sometimes us as the most holy pero hasta los más santos have moments of doubt. tienen momentos de dudar. You see, there was a time where Peter Hay momentos donde Pedro was with the disciples on a boat. estaba en un barco con los discípulos. Anytime you see the disciples on a boat, Cada vez que veíamos los discípulos en un barco, something happens. algo siempre pasaba. I've seen this time and time, like, why, man? Like, I do not want to get on the boat with these guys Yo anymore. lo veo vez tras vez y yo digo, ya no quiero estar en este barco con esos But there was a tipos. time where Peter was on a boat with the disciples. Pero hubo un tiempo donde él estaba con el barco con los discípulos And then they saw y Jesus. vieron a Jesús, But they didn't believe it. pero no lo creían. I want us to go to Matthew 14:28. Look what happens. Peter says this, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. And then Jesus said, Y Jesús le dijo, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Watch this. But then when he saw the wind, he was afraid and began to sink, cried out, Lord, save me. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Man, I would have been a little if I was Peter, Si yo fuera Pedro, I would have been a little offended. yo hubiera estado algo ofendido. I'll tell you why. Les digo por qué. Jesus, Jesús, who else got off the boat? ¿quién más se bajó del barco? Just me. Nomás yo. I took some faith, Yo tomé la fe getting up on the water. y yo me bajé al agua You know, we give Peter such a hard time. y le damos un tiempo difícil a You- Pedro. and then we could have seen Jesus in this Y moment. podemos ver a Jesús en Because este Jesus saw momento. that doubt Porque él vio de esa duda and he saw him y sink. vio que se estaba hundiendo. And this is the thing. Y esta es la cosa. What do we see here? ¿Qué es lo que vemos aquí? What can we learn as the church today? ¿Qué podemos aprender de esto, iglesia? When Peter started sinking, this can be like us. Cuando Pedro se empezó a hundir, You might be sinking in your doubts right now. a lo mejor puedes estar hundiendo Whether tus dudas. if God's real, si Dios es real or whether God cares about you. o si Dios le importa. You might be like Peter, A lo mejor puede ser como Pedro, but this is the beautiful thing. pero esta es la cosa bella. Even when he was sinking, Aun cuando se estaba hundiendo even as he cried out, y a como él le lloraba, Jesus didn't go, nah, Jesús no le dijo no. that's what you get. No le dijo, eso es lo que te That's what you pasa. deserve. Eso es lo que te mereces. That's what happens when you don't have faith, Eso es Peter. lo que te pasa cuando no tienes You're fe. going to sink. Te vas a hundir. You might get your first class ticket to heaven right A now. lo mejor agarras tu boleto de primera clase al cielo. But no, what did he do? Pero ¿qué hizo él? The Bible says immediately De inmediato, he reached out. él extendió la mano. You might have some doubts, A lo mejor tienes unas but dudas, let me tell you, you got a good father pero tienes un padre bueno who's willing to save you from those que doubts, te va a salvar de esas who's dudas, willing to put you out of that que water. te va a sacar de esas aguas. And when we see, why did he doubt? ¿Y por qué dudó? Because Jesus asked him that question after he pulled him out. Porque después de que lo sacó le preguntó Dios, Why did you doubt, ¿por Peter? qué dudaste? I want us to look at this Yo quiero que veamos esto and how this applied to y us. cómo se aplicó a nosotros. Because like I esto. said, I'm talking to two types of people today. Estoy hablándole a dos tipos de gente, But I want to ask you a question. pero les quiero hacer una pregunta. How many of you guys have ever, by a raise of hands,
con enseñando la mano. How many of you guys have ever had a spiritual doubt with God? ¿Quién ha tenido una duda espiritual Sin miedo. de Dios aquí? Sin miedo, levanten la mano. I've had moments of Yo time los he where, tenido. really, God, do you exist? ¿En verdad existes? Maybe you might not be raising your hand. I'm just going to tell you, this might be you. A lo mejor este eres tú aunque no levantes la mano. But I've had moments where I had spiritual doubt, just like Peter. Yo tuve momentos de duda espiritual I como mean, he Pedro. was walking on water for a Él little bit. estaba caminando en el agua And then the wind caught his attention. y de repente el viento le llamó la A atención. moment of doubt Un momento de duda led him to sink. lo hizo que se You see, hundiera. I feel like many times we have these moments of doubt Yo siento muchas veces que tenemos momentos where we de might fall dudar into these kind of groups of people. donde encontramos estos dos tipos de This personas. is the first group of people I'm talking to today. Este es el primer grupo. Maybe you might be the person who does have doubts right now. Tú a lo mejor esa es la persona que sí dudas ahorita. But let me tell you something. Pero déjate digo algo. Your doubt does not disqualify your faith. Tus dudas no descalifican tu fe. Jesus never said, Peter, now you don't go to heaven. Jesús nunca le dijo a Pedro, ahora no te vas a Because he had a moment of doubt. porque él tuvo un momento de But in duda. fact, he saved him. The Bible tells us he saved him. Pero él lo salvó. Because that's the purpose of Jesus for our lives. Porque ese es el propósito de Jesús en nuestras vidas. He's our Savior. Él es nuestro Salvador. So he saved Peter in the moment of his Él doubts. salvó a Pedro en un momento de duda. So maybe you might have some doubts with God right A now. lo mejor tienes algo de dudas con Dios But there's ahorita. another group of people. Pero hay otro grupo de gente. Maybe you might not have those doubts. A lo mejor tú no tienes But you esas might be dudas. those people. But you might be those people who are ready to help those through their doubts. Pero a lo mejor tú eres esa persona que puedes ayudarlos a través de las dudas. If you're writing a point down, I want you to write this down. Si estás escribiendo los puntos, quiero que escribas esto. Doubt is not the enemy of faith. Doubt is often an invitation to a deeper faith. La duda no es enemiga de la fe, la duda es imitación a una fe más profunda. You see, Jesus Veamos a Jesús. asked Peter Le preguntó a Pedro, at the end of everything, al final de todo, why did you doubt, Peter? ¿por qué dudaste de mí? Sometimes your doubt A veces tus dudas can be rooted in many things. pueden llevarse a cabo de varias cosas. You see, your doubt Tus dudas can sometimes be started because you had questions empiezan porque tenías una pregunta that didn't get answered. que no tenías una respuesta así. You might be reading something in the Bible, A lo mejor leíste algo en la Biblia and you see, maybe even you might feel like there is a contradiction y here. a lo mejor hay una contradicción aquí And you have this moment of doubt. y tienes un momento de duda. But instead of taking the time to use that doubt to discover, okay, what does it really mean? En vez de tomar ese tiempo para descubrir lo que en verdad es, We get discouraged. nos alejamos. Another reason you might have, I've heard this before. Esto también lo he escuchado anteriormente. In fact, I see this a lot on social media, Esto lo veo mucho en las redes sociales, where there's people who have doubts, donde hay gente que tienen dudas. and it's okay to have that doubt. Y está bien tener esas dudas. But instead of using that doubt to discover the truth, Pero en vez de usar esa duda para buscar la verdad, they use that doubt to shut out the truth. la usan para cerrar la verdad. Yeah, like saying, hey, you know, we can't believe in Jesus. No podemos creer en Jesús. We can't believe in God because of No science. podemos creer en Dios por la ciencia. And many times we don't think that there is any truth. Y a veces no pensamos que hay verdad. You know, many times we think it's faith against science Pensamos que es la fe contra la ciencia. when we know that God created everything, right? Cuando sabemos que Dios creó todo. Everything on this earth and everything in this world is created by Him. Todo aquí en este mundo fue creado por Él. There's a lot of things that we might think we made up, Hay cosas que a lo mejor creemos que nosotros but He's inventamos, constructed from the very beginning. pero Él las construyó desde el You see, principio. it's not against each other. Y no es en contra de todo. And many times we see people try to discourage others because, hey man, if you believe in science, Pero hay gente que nos lleva de baja you might be smart. y nos dice, ¿tú crees en ciencia? You believe in faith, ¿Quieres en la fe? you're dumb. Tú estás tonto. Let me tell you something. Déjate digo There's a algo. lot of dumb people Hay mucha gente tonta who believe in science. que cree en la ciencia. And there's a lot of smart people Y hay mucha gente inteligente who have faith. que tienen fe. And many Y times muchas veces we can bring doubt to others, podemos traer dudas a otras personas or we can let doubt come into our o lives dejamos que entre la duda a nuestra vida because of another question like this. por una pregunta como esta. How is there a good God ¿Cómo es que hay un Dios bueno when there's so much evil in this world? cuando hay tanto mal en este mundo? When there's natural disasters killing people? Cuando hay cosas de desastres When naturales, there's people dying? cuando hay gente muriéndose, When there's a mother and a father cuando hay una mamá y un papá abusing their kids? abusando de sus hijos Or vice versa? o viceversa. Why is there a good father Porque hay un buen padre
If all that stuff that's gone through my life Sí, que todo lo que me ha pasado en mi vida has brought this depression on me me, ha traído depresión. is there really a good father? ¿En verdad hay un buen padre? Sometimes we might have that doubt A veces tenemos esa duda because there's a severe wound caused by someone in the church. porque hay unas heridas que fueron causadas por gente en la iglesia. And I'm just going to address the elephant in the room. Y vamos a hablar del elefante en el cuarto. Right now, we see it on Facebook, guys. Ahorita lo vemos mucho en Facebook. I've seen it on social media. Yo lo veo mucho en las redes sociales. There's times where even leaders have moments of falling. Hay tiempos donde también los líderes tenemos tiempos donde nos That's why I caemos. don't go to church. Y es por eso que yo no voy a la Because iglesia. that one messed up sinner, Porque ese pecador, that person esa persona abused their position. abusó de su posición. This is why sometimes people think, like, this is the thing. Esta es la cosa. If we treated the same doubt we have with church, with everything Si else, tratamos las dudas de la iglesia con todo lo demás, we wouldn't be doing anything. no haríamos nada. How many of you guys have ever had a bad experience at a restaurant? ¿A quién tuvo malas experiencias en un restaurante? How many of you guys know that you might be going to another restaurant right now? ¿Quiénes de ustedes se dicen voy a ir a otro restaurante? Just because you had one bad experience, one place, Solamente porque tuviste mala experiencia en un lugar, doesn't mean everyone else is the same like that. no quiere decir que todos son iguales. I've heard it said, I'm a Mexican, okay? Yo lo he escuchado, yo I'm soy gonna be mexicano, honest. voy a ser honesto. I've encountered racism Yo me he encontrado con el racismo, where they say, oh, all you guys are the same. donde me dicen, no, todos son iguales. Y'all jump over the border. Ustedes se brincan la frontera. Y'all lazy. Ustedes son huevones. I've had that said to me De eso me lo han dicho a mí. where we try to say that everybody's like that Donde decimos que todos son así because you're associated with that. porque estás asociado con And that's not ellos. the truth, church. Y eso no es la verdad, iglesia. That's not the truth. Eso no es la verdad. See, doubt La duda is something es algo that many people que mucha gente are going to encounter. te vas a encontrar con. But it's what you do with that doubt Es lo que tú haces con esa duda that can help you realize que te ayuda a realizar that there is a truth out there. que hay una verdad allá afuera. You see, how did Jesus ask this question of Peter? ¿Cómo fue que Jesús le preguntó esta pregunta a Pedro? He could have said, Peter, Él le puede haber dicho, I Pedro, don't think he got mad. yo no pienso que él estaba enojado. I think Jesus was curious Yo pienso que Jesús estaba curioso to understand the root of his doubts. para entender la raíz de sus dudas. Many times when we read the scripture, I read it wrong so many years, the scripture Yo right por here. muchos años leí esa escritura mal. Man, I can't doubt God because look how Jesus got. Ahora yo digo, no puedo dudar de él porque mira qué le hizo. Man, I can't doubt Jesus. Yo no puedo dudar de Jesús. But when I see what Jesus did in that moment, Pero lo que yo veo que Jesús hizo en ese momento, his actions with his word, las acciones con sus palabras, he saved him. él lo salvó. And he was willing to ask Peter, Y él estaba dispuesto a preguntarle a Pedro, why did you doubt Peter? ¿por qué dudaste, Pedro? Meaning there's a father who's interested. Que quiere decir que hay un padre que es interesado. If he didn't care, Si a él no le importara, if he wasn't interested, si él no estaba interesado, he wouldn't be a good savior. él no hubiera sido un salvador. If he wasn't interested in our sins, Si él no estuviera interesado en nuestros pecados, he wouldn't have died on that él no cross. se hubiera muerto en esa If he cruz. wasn't interested Si él no estaba interesado in your life, en tu vida, this would have never happened. esto jamás hubiera Peter pasado. would have sank. Pedro se hubiera hundido. And that's one thing I want to challenge you, church. Y es un reto que les tengo, So iglesia. the Bible tells us to renew our minds. La Biblia dice que renueves So, tu mente. as we talk about these doubts, Y como hablamos de estas I dudas, want you to write the title for today's talk. quiero que escriban el título de la plática de We're going to be hoy. talking about leaving Christianity today. Estamos hablando de dejar el cristianismo. Because there's a lot of people Porque hay mucha gente who leave the church, que dejan a la iglesia, but they also leave Jesus. pero también dejan a Jesús. Because you can have a relationship with Jesus, Porque tú puedes tener una relación con Jesús. and many times Y muchas veces we leave the church dejamos la iglesia because we've experienced things with the church. porque experimentamos con cosas con la iglesia. You see, Jesus asked Peter, why did you doubt? Jesús le preguntó a Pedro por qué dudó. And sometimes it might not be a moment that you might be going Y through. a lo mejor a veces no es en un momento que tú estés pasando. Maybe you might be going through a season. A lo mejor estás pasando por una temporada. You see, there was a time where I was going through some doubt, Y hubo un tiempo que yo tenía dudas. where all those things you've heard me say, Donde de todas las cosas que yo acabo de hablar de, I grew up in church. yo crecí en una I iglesia. shouldn't be thinking these Yo things. no debo de estar pensando But I así. started realizing, man, the reason I had these doubts Pero me di cuenta del por qué tuve estas dudas. is because Jesus is inviting me right now to discover. Porque Jesús me estaba invitando a descubrir. I want you to write this down. Quiero que escriban esto. What if that question that Jesus asked
¿Qué tal si la pregunta que él hizo isn't an accusation, no fue una acusación, but an invitation? pero sino una invitación? What if the reason Jesus asked him this ¿Qué question tal si la razón el por qué él hizo la pregunta, was because he wanted Peter porque él quería que Pedro to find the truth in him, encontrara la verdad en in él, Jesus? en Jesús? You see, Jesus met him in his doubt. Jesús lo encontró en sus dudas. You see, right now we live in a time. Ahorita vivimos en un tiempo. How many of you guys are familiar with that word deconstruction? ¿Quién está familiarizado con la palabra de construcción? This is a term that maybe you might have never heard, A lo mejor es un término que no has escuchado, but it's something that's always existed in church. pero es algo que siempre ha existido en la iglesia. This is something that's always existed everywhere. Esto es algo que siempre ha existido. You see, deconstruction La deconstrucción is breaking down what you've learned. es quebrar todo lo que ya has aprendido, Everything you've lived up to that point todo lo que has vivido hasta ese punto, and examining y it. lo examinas. You see, many times today people go to deconstruct. Muchas de las veces gente va y se desconstruye, They deconstruct. Why do they believe in se Jesus? desconstruyen y preguntan por qué creen en Jesús. And they don't preach this in church. Y esto no lo predican en la iglesia. Because many times when we say we're going to deconstruct the reason why we believe this way, Pastor, A veces dicen vamos a desconstruir y por qué pensamos así. and many times we might get offended. Y hay muchas veces nos ofendemos. Because I grew up in this church Porque yo crecí en esta iglesia and I've done it like this all the y time. yo lo hice así toda mi vida. Not because I read the Bible like No that. porque yo leí en la It's Biblia, because I came to church porque yo vine a la and they iglesia taught me like y this. me enseñaron así. You see, many times we're scared. Muchas de las veces tenemos miedo, But in fact, deconstruction pero la deconstrucción can actually find out what is true te lleva a llevar lo que es la verdad and what is not y true. lo que no es verdad. But there's two ways to do it, Pero hay church. dos maneras de hacerlo. You might have doubts, A lo mejor tienes dudas but guys, and you might want to deconstruct. y tú quieres deconstruir, But there's two types of ways to deconstruct. pero hay dos maneras de hacerlo. This is the poor way of deconstruction. Este es el lado pobre de hacerlo. I've seen it a lot. In church, I've seen it a lot in church. Lo ha visto mucho en la iglesia, I've seen it a lot on social lo he media. visto mucho en las redes I've sociales, heard this from uncles and aunts, lo he escuchado de tíos y from tías, fulano, fulana, de fulano y fulana. whatever. I've heard it from so many people. Lo he escuchado de tanta gente. Many people try to be an expert Mucha gente se cree expertos, when they don't know. pero no saben. I only say this Yo nomás digo esto because they said it. porque ellos lo dijeron. But now I want you to think. Ahora quiero que piensen. You see, the poor way of deconstruction is finding out a hurt. Finding out a hurt En descubrir un dolor. that you've experienced. Or maybe you had a bad experience in church. O a lo mejor has tenido una experiencia mala con la iglesia And now you tell everybody on social media y ahora se lo dices a todo el mundo en las redes, that they don't love here. que aquí no te quieren And that's why I'm no longer a y Christian. por eso ya no soy cristiano. Oh, the reason I'm no longer a Christian? La razón por qué ya no soy cristiano Because everybody's a hypocrite. porque todos son hipócritas. The reason and they tell this to people. Y esto se lo dicen a la gente And instead of taking the time en vez de tomarse el tiempo to really discover the truth, para descubrir la verdad. they only take what they've experienced Nomás llevan lo que han experimentado and in the process share it with others, y en el proceso se lo comparten a otros and in turn hurting those who are y hearing it. luego los dañan a los que están. You see, many times Muchas de las veces we're guilty of this, church, nosotros somos culpables de estos iglesias, where we break something down, donde quebramos algo, where we learn something, donde aprendemos algo and we discover this wasn't true. y nos damos cuenta que no era verdad. So that means everything else must not be true. Ahora nos hace pensar que todo no es verdad. But let me tell you something. Pero déjales digo algo. How many of you guys have eaten tacos here? ¿Quién han comido tacos aquí? I've eaten tacos. Yo como tacos. It's by law for me as a Mexican. to Es eat una tacos. ley para mí como mexicano. I have to eat them. Yo tengo que comérmelos. If not, I'm not. Si no, no soy mexicano. But this is the thing. Pero esta es la cosa. Just because there's one bad taco, Nomás porque hay un taco que no es bueno, just because the sazon wasn't good, nomás porque el sazón no estuvo bueno, doesn't mean every taco is bad. no quiere decir que todos los tacos son malos. I sometimes have this problem with my wife. Yo a veces tengo este problema con mi esposa. We go to different restaurants. Vamos a diferentes I restaurantes. like trying new A things. mí me gusta tratar cosas nuevas. She likes trying what she knows. Ella le gusta tratar lo que ella conoce de. And there is times where I'm like, girl, Y a veces que le digo, mujer, let's go try this. vamos a probar esto. Let's try this Asian food, because she don't like Asian food that Vamos a much. comer esta comida. And there was a time, because she said, I had a bad experience growing up. Y hubo un tiempo que ella tuvo una mala experiencia I didn't like it. y no le gustó. But then was like, you know what? Maybe they didn't make it the right Y yo way. le digo, a lo mejor no te lo hicieron Let me take you here. correcto. Let me show you here. Déjate llevo aquí.
And then she liked it. y le gustó. Why does this matter? Pero ¿por qué es que esto Because many importa? times you might experience some things in church Hay veces que experimentas cosas en la iglesia that you might think, man, that's how all the churches must be. y piensas que todas las iglesias van a ser Because they así. judged you here, Porque te juzgaron aquí, they're going to judge me over te there. van a juzgar allá. Because I didn't look like them. Porque no me parezco a ellos. Every one of them is like that. Todos son And iguales. it's not Y true. no es la verdad, Not iglesia. everybody got the same sazon. No todos tenemos el mismo sazón. Thank God. Gracias a Dios. Because this is the thing. Esta es la cosa. That's the poor way. Esa es la manera pobre de hacer las cosas. The healthy way to deconstruct. La manera sana de deconstruir. Write this down. Escriban esto. It's a sincere examination of your beliefs, seeking to let go of what is untrue so you can hold on to what is true. Repeat it. I'm going to repeat it again, man. It's a sincere examination Buscando dejar ir lo que es falso para que puedas aferrarte a lo que es verdad. into what? And to hold on to what is true, right? Y agarrarte de lo que es verdad. You see, there was a time where Peter, Hay veces que Pedro, there was a time where Jesus hubo un tiempo donde Jesús talked to the disciples. habló con los discípulos. Remember, these were Jews. Acuérdate, estos eran judeos. That was their culture. Esa era la cultura de ellos. Jesus was a Jew. Jesús era judeo. And there was a time where he was teaching the disciples to deconstruct something they've learned. Y hubo un tiempo donde él les pidió que desconstruyeran algo que habían aprendido. If we go to Matthew 5:43 through 44, it says this. Jesus says this. You have heard it was said, love your neighbor and hate your enemy. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. And then he says, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. I want us to look at this. Quiero que vean esto. Jesus was deconstructing something they've learned. Jesús estaba desconstruyendo algo que habían aprendido. He was trying to bring the real thing that is important. Él estaba tratando de traer la importancia de They esto. learned all their life Ellos aprendieron toda su that vida. this is how we have to live. Esto es como tenemos que vivir. Love your neighbor Ama a tu prójimo and hate your enemy. y odia a tu enemigo. That's where they grew up. Así es como ellos crecieron. But he said, love your neighbor and pray for those who persecute Y you. él dice, ama a tu prójimo y ora por los que te persiguen. He brought truth. Él trajo verdad. There was a time where even Peter, Hubo un tiempo donde Pedro, where before Jesus was going to get arrested, antes de que Jesús fue arrestado, he was getting very fired up. él les estaba acercando. I'm not going to let them take you, Jesus. Yo no voy a dejar que te lleven, Jesús. But look how Jesus responds. Pero mire cómo respondió. Because Peter thought, Porque Pedro pensó Jesus came here, que Jesús vino aquí and the way he's going to conquer is through y conquest. como va a conquistar, va a ser como conquistador. But in fact, the way he was going to conquer is through sacrifice. Pero como él conquistó fue con sacrificio. Jesus said, my kingdom is not of this place. Mi reino no es de este mundo. But he had to explain this to Peter. Pero él tuvo que explicárselo a He Pedro. needed to reveal to Peter, Él tenía que revelarle a Pedro. okay, what you know is not what you think it Lo is. que tú sabes no es lo que tú piensas. In fact, we go to Matthew 16:23. Look what Jesus tells Peter. En Mateo 16:23, He says this. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No pienses en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. See, some of you guys doubted Jesus was a loving God right now. Ustedes dudaron de que Jesús era una persona amorosa. You never learned this in church. Esto no lo aprendiste. He called his disciples Satan Él le dijo a sus discípulos, los llamó por Satanás. because you're a stumbling block. What does this mean? ¿Qué quiere decir esto? He wasn't calling him Satan. No les estaba diciendo eso He directamente was trying to a paint a ellos. picture. Peter, Él estaba pintando un paisaje. the reason I need to
do this La razón el por qué yo tengo que hacer esto, this is a godly manner. porque estas son cosas de Dios. You think I'm here to conquer this earth, Tú crees que yo estoy aquí para conquistar el mundo and it's not the way you want to do it. y no es como tú lo quieras. I have to do it through sacrifice. Yo lo tengo que hacer con sacrificio. They need to arrest me. Necesitan They arrestarme. need to crucify me. Necesitan crucificarme. What you've learned Lo que tú has aprendido wasn't all the truth. no siempre fue la verdad. This is the truth. Esta es la verdad. Why does this matter? ¿Por qué nos importa esto? Because this is where Jesus is trying to teach Peter. Aquí es donde Jesús le enseña a Pedro. You have these doubts. Tienes estas dudas. You think that the plan I have Tú piensas que el plan que yo tengo, that I'm about to do in this que sacrifice, yo voy a hacer con este you think this is sacrificio, not part of it. tú piensas que esto no es el plan, But it is. pero sí lo es. You see, Peter wanted Jesus to live Pedro quería que Jesús viviera and not to die. y que no muriera. See, all of us here, Todos aquí, the reason I share all of this, pues, la razón por que comparto esto, because we all have belief systems. porque todos tenemos un sistema de creencias. All of you. Todos. Every one of you has a belief system. Cada uno de nosotros tenemos un sistema en lo que Every creemos. one of you guys know how to do things because maybe someone else taught you. Todos sabemos hacer ciertas cosas porque alguien nos ha enseñado. See, there's some things in my house Hay ciertas cosas en mi casa that we do because we grew up in this. que lo hacemos porque así crecimos. The reason when we sing happy birthday Cuando cantamos feliz cumpleaños and then we give a little y twist, luego ya cuando nos ponemos un poquito locos it's because that's how we were taught. es porque así nos enseñaron. And many of you guys have the same thing. Y algunos de ustedes tienen los You mismos have valores. beliefs. Tienen valores. Some of you guys like your coffee with no sugar, A algunos les gusta el café sin azúcar. and some of you guys love it with milk and sugar and Y a everything algunos else. les gusta con azúcar y todo lo demás. You're not going to talk about me like that. I'm not preaching about him, okay? But this is the thing. Pero esta es la Every cosa. one of us has a belief system. Todos tenemos un sistema en And lo the que most creemos. spiritual one we're going to say when it comes to our walk with Christ Y lo más espiritual cuando caminamos con Dios, is we say our belief system comes from the Bible. decimos que nuestro sistema de creer viene de la Biblia. You're going to be wrong. Ahí estás equivocado. Many of you guys have a belief system not because of the Bible. Todos tenemos ese sistema, pero no por la Biblia. It's because of the church you grew up in. Es por la iglesia en que creciste. You believe the Bible the way you believe it Tú crees en la Biblia de la manera que la crees, because when you came to Christ, porque cuando viniste a Cristo, this is how they taught me. así fue como me enseñaron. The pastor preached it like El this. pastor me lo dijo así. You see, there was a time where I grew up Hubo un tiempo donde cuando yo crecía, not at a church like this. no como una iglesia así. Me growing up, I grew up in La Apostolica, Yo crecí en una iglesia apostólica, the Apostolic Church. la apostólica, We believe in the Holy Spirit, donde creemos en el Espíritu Santo. and we believe that here too, Y church. también lo creemos aquí. And it was awesome Y experience. fue algo bueno. I learned a lot of the things I know today Aprendí mucho de lo que sé ahora in that church. en esa iglesia. But as I started getting older, Pero como fui creciendo, you see, one thing when you start maturing, cuando empiezas a madurar, the Bible tells us in Hebrews la Biblia nos dice en Hebreos that we ought to mature. que nosotros somos inmaduros. It's cute when you're a baby, Es bueno cuando eres un niño, you're eating the cuando spaghetti, estás comiendo espagueti, you're putting it all over te lo your echas por head. toda tu cabeza. Ah, por that's todos so cute, lados. right? Ay, qué bonito, ¿verdad? But now you're 50. Pero ya tienes 50. Now you're 30. Ya tienes 30. That's not cute Eso anymore. ya no es algo tan bonito. There has to be some kind of maturity Tienes que madurar. where you realize, wait, this wasn't something Esto no fue algo I need to keep on holding on que to. tenía que detenerme de. You see, in that church, we learn about the Holy Spirit, En esa iglesia aprendimos del Espíritu learn Santo, about all the things in the Bible when it comes to the de stories. todas las cosas que decía la Biblia, But I also learned that in that place, pero también aprendí en ese lugar. and I'm sharing this testimony not to attack, Y yo estoy compartiendo ese testimonio no But- para atacar, but to show you pero para enseñarles on how we can use doubt cómo podemos usar la duda to find peace in Christ. para encontrar la paz en Dios. Because I grew up saying, man, you go to the theater, Porque yo nací creyendo que vas al cine, in the church they will teach us that is going to hell. que en la iglesia nos enseñaban que eso te va a llevar al infierno. If you wore pants, Si te ponías pantalones, and I'm not talking about the men here, y no estoy hablando de los hombres aquí, I'm talking about women. estoy hablando de las damas. Oh, you going to hell. Si tú pones pantalones te vas al infierno. Oh, if you don't speak in Y tongues, si no hablas en lenguas, you don't got the Holy Spirit. no tienes el Espíritu Santo. And then I started asking the question, Y me puse a hacer preguntas. is this really what following Christ is all about? ¿En verdad esto es lo que es seguir a Cristo? Doubt came into my life. Es cuando la duda ya entró a mi vida. And then I realized, you know what? I have to discover the truth, Y Lord. me di cuenta que tenía que descubrir la verdad.
Because many of our beliefs are true, Porque muchas de las cosas que creemos es verdad, but some are not. pero ciertas no. It takes somebody mature to realize, you know what? Toma a alguien madura para darse cuenta And someone who really wants to discover truth, y alguien que quiere descubrir la verdad to take the time to say, you know what? This ain't biblical. para tomarse el tiempo de decir, ¿sabes qué? Esto no es bíblico. Back in the day, it was just like, we just touch you in the Holy Spirit and you start going crazy. Antes nomás te tocaban, se metía el Espíritu Santo y te volvías And that's what loco. they would teach us. Y eso es lo que nos enseñaban. But then when I started reading the Bible, Pero cuando me fui a leer la Biblia, we talk about, you gotta preach in tongues. decía que tenían que predicar en lenguas. But the Bible also says you have to have an interpreter. Pero también decía que tenías que tener un intérprete. When that happens, Cuando eso pasa, but it takes somebody pero toma a alguien to take the time to read que toma el tiempo para leer and discover what I need to hold on y to, descubrir qué tengo que agarrarme de, what is true qué es verdad and what is not. y qué no es verdad. Because I grew up Porque yo experiencing crecí this, experimentando con esto, believing, you know what, maybe it's too hard to follow God. creyendo que a lo mejor es muy difícil seguir a And I Dios. would say, you know what, I doubt that God would want to use me Y yo dudaba de que Dios quería usarme a mí, because I know I would fail in this. porque yo fracasaría en esto. And this is where I want to challenge you today, church, Y aquí es donde los quiero retar, iglesia. to unbelieve what isn't true and pursue what is true. De dejar lo que no es verdad y perseguir de lo que es verdad. I want you to invite you to stand up. Quiero que se pongan de pie, por favor. Many times Muchas de las veces, iglesia, we get caught up nos atrapamos in the questions, en las preguntas. and many times Y muchas de las veces we don't think God cares. no pensamos que le importamos a Dios. You see, I'm sharing this Y yo estoy compartiendo esto because I believe as a church, porque yo creo como iglesia, we should not be a church no debemos de ser una iglesia that's just passive. que es pasiva. A church that when we see someone who has questions, Donde cuando vemos a alguien que tenga preguntas, to push them away. que lo alejamos. I asked you guys a question earlier ago. Yo les pregunté una pregunta hace rato. How many of you guys have doubts? ¿Quiénes de ustedes tienen dudas? In many places, En muchos lugares. they will condemn you to hell for answering En like muchos that. lugares te van a mandar al infierno por eso. But the best thing I can tell you to do Pero la mejor cosa que te puedo decir que hagas when you have those doubts, cuando tengas esas do dudas, not put it through the lens of man, no lo pongas entre los lentes de los hombres, but do it through the lens of Christ. ponlo en los lentes de Cristo. What helped me Lo que me ayudó a mí realize a darme cuenta that God does care de que a Dios sí le importa of my doubts de mis dudas. is when I saw him Cuando yo lo vi, the way he was with the disciples, cuando Él estaba como estaba con los discípulos, how he was with those who were sinners, como Él estaba con los pecadores, how he was with those who had questions, como Él estaba con los que tenían preguntas, who needed healing. que necesitaban sanación. You guys heard this before. Ustedes han escuchado What esto. would Jesus do ¿Qué haría Jesús with my doubt? con mis dudas? Jesus cares. A Dios sí le importa. He cares about the things that you worry about. Él le importa las cosas que te preocupan. In fact, I just want to leave this. Los quiero dejar con esto. That many times, Muchas de las veces you know, I've worked in construction, yo right? he And I trabajado work in construction, en right? construcción, ¿verdad? And many times we have different people Y muchas de las veces tenemos diferente gente who have different things they want to do to their house. que tienen cosas diferentes que le quieren hacer a sus casas. Maybe they want new paint, A lo mejor quieren pintura nueva, or maybe a pipe burst. a lo mejor se les rompió una tubería. But one thing I've always noticed, Y una cosa que siempre he notado, that these people, when they ask for this renovation, que esta gente cuando te pregunta por esas renovaciones, they're not asking you to destroy the house. ellos no te están preguntando que destruyas la casa. Just because your toilet's clogged Nomás porque está tapado el caño, doesn't mean we're selling the house. quiere decir que vamos a vender la casa. You know what? ¿Sabes qué? Let's get the toilet fixed. Vamos a arreglarlo. Many times there's things in our life right now, Hay muchas veces cosas en nuestra vida, when it comes to our relationship with God, cuando se trata de nuestra relación con you Jesús, see, it can be like this, where we have to be when it comes to finding truth. puede ser así cuando llegamos a la verdad.
Instead of saying throwing it out the way that God doesn't care. En vez de aventarlo de manera que no le importe a Dios. Because this toilet's clogged. Porque está tapado este I'm baño. facing this problem with my family right now. Voy a arreglar este problema con mi familia. I'm facing these addictions. Estoy confrontando estas I adicciones. don't know my purpose. No sé mi propósito. And you have all these things in mind that you feel are Y broken. tienes todas estas cosas en líneas que están quebradas. Let me tell you something. Déjenles digo algo. We don't just throw away the house. No simplemente tiramos la casa, We just get it fixed. arreglamos el problema en la casa. You might have some things right now that need to get fixed. A lo mejor tienes cosas que tienen que arreglarse, But, but you feel in your head the devil's trying to tell you pero tú sientes que el diablo te está diciendo there's nothing for you. que no hay nada para ti, That this is just all fake. que todo esto es falso. This is just a waste of time. Esto es una pérdida de tiempo. And God say, no, we're just going to take out what is not true. Y Dios está diciéndote, saca lo que no es verdad And we're going to hold on to what is true. y vamos a agarrarnos de lo que es If you're verdad. taking notes, I want you to write this last one. Hermanatas, por favor, escriban esto último. Our goal isn't to be right. Our goal is to be loving. Nuestro objetivo no es tener razón, nuestro objetivo es ser amoroso. The Pharisees, Los fariseos, the ones who got Jesus crucified, los que crucificaron a Jesús, they knew their word. ellos sabían su palabra Man, they're Jewish. Don't forget y this. eran judeos. Jesus was Jewish. Y Jesús también fue judeo. They knew their stuff. Ellos sabían de sus cosas. And many times we know our stuff. Y muchas veces sabemos de nuestras cosas. That just being right is what makes me holy. Que el pensar que eres justo te hace santo. It doesn't matter how many Bible colleges you've gone No to. importa cuántos estudios bíblicos has ido. It doesn't matter how many Bible studies you do through the week. No importa qué tanto estudias entre las It doesn't semanas. even matter how many times you go to church. No importa las veces que vayas a la Let me tell you iglesia. something. Déjales digo algo. That ain't what's gonna save you. Eso no es lo que te va a salvar. My Bible says Mi Biblia dice, we're saved by our faith, nosotros somos salvos por nuestra fe, by the love we have in Jesus. por el amor que tenemos en Jesús. You see, Jesus ain't looking for someone to be always right, Jesús no busca a alguien que siempre esté correcto, because none of you are. porque nadie lo es. He's looking for people Él está buscando a gente who don't think they're good, que no se sientan suficiente, but realize, you know what? pero se da cuenta There's a mess in my life. que hay un desastre en mi vida. And I want you, Jesus, Y yo quiero que tú, Jesús, to come into my life, que entres a mi vida to change my life. y cambies mi vida. You're not going into heaven Tú no vas a entrar al reino because of how good you are. por lo bueno que eres. You go to heaven Tú vas al reino because you realize how bad you were. porque te das cuenta del mal que has hecho. And that's why you needed Jesus. Y eso es porque necesitamos a Jesús. I want to encourage you today, church. Yo les quiero pedir, iglesia, If you're right now having si doubts, tienes dudas, if you're having a hard time letting go of what you've learned, si tienes problemas dejando ir lo God's que has speaking to you aprendido, today. Dios te está hablando a ti. let me reveal to you the truth. Déjate revelo la verdad. Just as Peter got truth from Así Jesus, como Pedro agarró la verdad con Jesús. why did you doubt? ¿Por qué dudaste? Jesus is willing to respond and give you the Y answer. Jesús está dispuesto a responderte y darte Do this respuesta. prayer after me. Vamos a hacer esta oración, por favor. Father, Padre, thank you for reminding us today gracias por recordarnos el día de hoy that you care about our doubts, que nuestras dudas te importan, that you care about helping us see the truth, Lord. que tú nos ayudas a buscar la verdad, Señor. And the Bible tells us you are the truth and you are the way, you are the life. La Biblia dice que tú eres la verdad, que tú eres el camino, tú eres la luz. So Father, we invite you right now Te invitamos hoy, Padre, to be the Lord and Savior of our life, que Lord. seas nuestro Salvador de nuestra vida. Lord, we repent. Dios, nos arrepentimos. We ask for forgiveness Te pedimos por perdón, because we've lived a life porque hemos vivido una vida where we've been distant. donde hemos sido distanciados. Lord, forgive us Perdónanos, Señor, because we've turned our back on you. porque te hemos dado la espalda. But Father, we want to say thank you today Pero gracias, Señor, because you give us grace. porque tú nos das Thank you for misericordia. showing us mercy. Gracias por darnos la misericordia. Thank you for showing us your love, Father. Gracias por enseñarnos nuestro amor. Father, use us Úsanos, Señor, to discover your word, para descubrir tu palabra, to discover your promises, Lord. para descubrir tus promesas, Señor. Speak to us through your Bible, Lord. Háblanos a través de la Biblia. Speaking us through us in prayer, Father. En oración, háblanos. Father, Holy Spirit, we invite you to speak to us Espíritu today. Santo, te estamos invitando que nos hables. We let go of our pride Dejamos nuestro orgullo
Jesus, Jesús, we invite you to humble us te invitamos para que nos humilles, so that we can see what matters to you. para que veamos qué es lo que importa. Father, Señor, we thank you. te damos gracias We give thanks for all the things you're doing, y te damos gracias por todo lo que all haces, the things you've done, todo lo que has hecho and all the things that will be y done. todo lo que se va por cumplir. Father, Señor, thank you. gracias. In Jesus' name we all say, En nombre de Jesús decimos, we all say, amén. amen. What's up, Sound Nation? My name is Jonathan. I'm the experienced pastor here at South Church. Thank you guys for joining us in our YouTube channel, where we hope every single one of our videos can help you to surround and love people so that you can live to build. But here's a few things that I need you to do. Whenever you watch one of our videos, I encourage you to like that video, comment what you received from that message, and make sure that you're subscribed to our channel. And the last thing, I encourage you, if that message had touched your heart, share it with your friends and with your family. I love you guys, and I can't wait to meet you in person.